Pitsara toko fadimy. Eo apitsanganana eo. Halleluja. Mitondra ozona tsy fanaovana zavatra ho an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra nanao zavatra lehibe taminao kanefa ianao tsy mietsika manao zavatra ho azy. Inona ny vokany? Ozona no mitranga. Pitsara 5:23. Ozony meroza ho ilay anjelin'i Jehova. Ozony dia ozony ny mponinao satria tsy mba tonga nampy an' Jehova izy. Tsy nanampy an' Jehova amely ny mahery. Satria Jehova efa nanao zavatra lehibe kanefa ianao tsy mba manao zavatra ho an'Andriamanitra dia lasa miteraka inona? Ozona. Ary ny anjely mihitsy manozona. Fa eo amin'ny 4:20 so ihany. Ho tahina mihoatra noho ny vehivavy any Jaela. Zay le fahasoavana mitovy tamin'ny tranga tamin'ny Mariany. Ho tahina mihoatra ny vehivavy any Jaela. Dikan'izany no asoavana i Jaela vadiny Berekenita. Eny ho tahina mihoatra ny vehivavy mitoetra nday eny izy. Inona no natonga io fahasoavana io? Inona no natonga io fitahina mihoatra io? Inona ny antony? Inona ny antony? Laza hoe révélé au papa. 25. Rano no nangatahana lehilahy Kristy. Fa ronono aza no nomeny azy. Teo andovianandrina ny nitondrano ronono mandry. Rano no nangatahana lehilahy taminy. Fa inona no nomeny? Ronono no nomeny. Inona ny ambony vity kokoa? Rano sa ronono? Rano ray kapoaka ohatriny, ronono ray kapoaka ohatriny. Rano ray tavoahangy ohatriny, ronono ray tavoahangy ohatriny. Tanao zany fa nanao zavatra mihoatra no nangatahana tamin'izy. Zavatra nangatahany tombo mba ho averina fa folo karena hoeto ao an-tranoko fanatitra ataovy kanefa manao mihoatra noho izany. Ny olona manome an'izay efa folo karena sy mifanatitra dia manome inona izy? Rano. Halleluja. Fa ny olona manao mihoatra noho izany dia manome inona? Ronono. Dia inona no mitranga? Tahina mihoatra noho ny vehivavy ianao. Tahina mihoatra noho ny lehilahy ianao. Izy fahasoavana hitranga amin'ny anaran'i Jesosy. Zay no mitranga ny titolo an'ity. Fahasoavana namonjena zao lay mpano ratsy indrindra fery ao taloha. Halleluja. Zao vovonjia zambatalo. Zao mahita ao. Zao mahita. Basi kanaratanana rehefa mia fahasoavana amina toy izao. Fahasoavana no natoy izao. Tsy toy izao tsony. Tsy toy izao tsony. Ratsy no ianao. Fahasoavana. Fahasoavana no natoy izao. Tsy toy izao tsony. Tsy toy izao tsony. Ratsy no ianao. Ratsy no ianao. Mazo toerana. Ny trano efa ataoko dia lehibe satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra. Ny Andriamanitra. Voalohany ny valeur anao fantaro. Fa ny valeur anao dia valeur an'i Jesosy. Valeur an'i Jesosy ny valeur anao. Valeur an'ilay rany Kristy. Ny valeur anao. Ny fisainana dia mi-impacte avy hatrany ny fiainanao. Miankina amin'ny fisainanao. Miankina amin'ny fisainanao. Baiboly dia milaza ao amin'ny bolana toko 7:20. Tanao misy olona izy ihany no milimite ny zavatra vitany satria ny fisainany tsy mety ny fisainany. Oa bolana 23:7 dia milaza fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Zay. Fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Zany hoe le fiainanao
dia mifanahaka amin'ilay hevitra ao am-ponao, fanaraka amin'ilay fisainanao ny fiainanao. Vakitsika baiboly teny frantsay io a dia vako toy izao: car il est comme les pensées de son âme. Il est eo zany dia anao mahita anao fa tsy toetra caractère le izy fa le maizy ianao mihitsy. Il est le être anao, il est comme les pensées de son âme. Enao zany a dia mitovy amin'ilay fisainana ao anatinao ao. Enao io zany aloha no fisainana ao anatinao ao. Halleluja. Enao io no fisainana ao anatinao ao. Enao io zany a dia résultat n'ilay fisainana ao anatinao ao. Car il est comme les pensées de son âme. Comme inona ozy? Ataovy tsara, comme les. Tsy la fa inona? Les. Sika mba efa samy tetroa daholo vao nijanona nianatra. Fa misy ny atao hoe pluriel. Tanao zany fa efa T4 enao vao nijanona. Fa misy koa ny atao hoe singulier. T5 nijanona. Samy mba efa nahinan-oratra daholo vao nijanona. Ka ozy hoe car il est comme les pensées de son âme. Inona ny tiany ambara? Misy inona ao anatintsika ao? Fisainana marobe. Inona le fisainana ao anatinao ao? Inona le fisainana ao anankiray fotsiny no mahita hoe mandresy ianao, fa isisan'izay zakaraty. Za tsy lasa lavitra zany, io tsy vitako zany, io tsy zao, za ohatran'izao. Misy fisainana anankiray a ohatran'ny positif zay ihany, fa isisan'izay a motraka. Tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Car il est comme les pensées. Inona daholo ny pensée ao anatinao ao, inona daholo le fisainana ao anatinao ao. Ny fisainana dia vokatry ny tenin'Andriamanitra. Inona le tenin'Andriamanitra antroanao ka tonga fisainana ao anatinao ao. Fa ino no mi-impacte ny fiainanao. Halleluja. Halleluja. Rahalahy sy anabavy malala, mitandremany amin'ny fisainana. Misy olona eo amin'ny zavatra tenenina izy a mandresy, fa ny fisainana tsy mifanaraka amin'iny akory. Tsy mifanaraka amin'iny akory. Mitenena zavatra pozitive dia miteny izy: za io a salama be, za io a manambola be. Satria pozitif ao. Tiakely le salama be zany marary be io, manambola be, manitra be. Amin'ny vavany izy efa mba mahay, fa ny any amin'ny fisainana any nga ohatran'iny. Satria matetika ny natonga anazy ohatran'iny dia le fisainany mihitsy. Ohatrany mba mila mélodie kely azafady. Misy fiantraikany amin'ny zavatra ataoko ny le mélodie ao. Alléluia. Car il est comme les pensées de son âme. Izy a dia arak'ilay fisainana any anatin'ny fanahany any any. Zay le izy raha lasy anabavy malala. Dia hozy amin'izay Solomon, ny trano efa ataoko dia lehibe. Zay zany ny inona ny Solomon, zay ny penséany. Ary inona natonga ny penséany netretranao an'izay? Satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra. Ny Andriamanitra io ozy izy fantany tsara ny fahalebiazany ny Andriamanitra. Izy zany tsy nijery any mahafakelezany. Solomona zany engere olona hitany zanak' Israely engeny niterahany mamany azy, kanefa izy no nitondra an'ireo olona nahitany naterahan'ireo. Tika zany tanora izy, zaza nge izy. Ary za hitanao izy mantsy an' Jehovah dia mbola zaza ihany. Be dia be tamin'ny olona hoentiny eo no nahitany naterahany, nanatitra ropatsa tamin'ny vadiny Davida, tamin'ny Davida nahazo anazy. Dia hitany olona nitombohany, hitany olona nitombohany, hitany olona. Fa ny fisaina ny hafa mihitsy. Izy tsy nijery satria za zaza, satria za mbola kely, satria za tsy maro expérience.
zavatra tena nangatany tamin'ny tompo aloha dia iny fahendreny teo izy am'izay izy hoe anao zavatra tena lehibe za tsy hijery an'izao mombamomba anazy zao fa za hijery ny Andriamanitra. Alleluia. Raha lasana vavy malala ny fisainany olona dia miankina amin'ny ny zava-bitany olona sy ny fiainany olona dia miankina amin'ny ilay fisainana any anatiny any. Inona zavatra saintsaininao re? Inona reny zavatra saintsaininao? Fa miankina amin'ny zavatra saintsaininao ny fanahinao na ny ara-panahinao, satria avy aiza le fisaintsainana avy ao amin'ny fanahy, car il est comme les pensées de son âme. Inona kay le âme? Fanahy. Zany hoe ny fisainana zany dia avy anatina fanahy. Jery tsara, Jehovahandriamanitra dia ny saina andeha isika hanao olona mitovy amintsika. Zany ny fisainana hanamboatra olona. Tsy hoe hiteraka hoe hanamboatra zazakely, fa hanamboatra olona, amorona olona. Zany ny fisainana avy aminy. Zay zany ny grandeurany avita hanamboatra olona. Ny zavatra eritreretinao vitanao nivoany ny ara-panahinao. Alléluia. 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 Voyez. Ohatrany mazava on est evangeliste zany ye. Ohatrany mazava on est. Ny manina tsara ny voany iny izy teo. Miankina amin'ny zavatra takany ny fisaintsainany fahazony atao ny voany ara-panahiny. Hoy Jehovahandriamanitra andeha isika hanao olona mitovy amintsika. Ny vo mahavita hanao olona. Vitany sa tsy vitany? Fisaintsainana. Misy olona tsy mahavita, tsy hivatra charbon ray gony ny problemany. Zany ny problemany. Fa ny sasany indray efa mieritreritra andehany amin'le toerana misy an'le fangalana azy. Sasany mieritreritra hividy camion. Raha lasana bavy inona ny fisaintsainana ao ao. Sasany indray mahita hoe efa firy zay nataoko zay ohatrany tsisy mety ny fiainako aleko mipetraka fotsiny. Rehefa misakafo dia milamina mba hinananay kely any ty zavatra ataoko ty. Zay ny fisainany. Ny ara-panangy ka tsy hoe tena hoe olona tena hoe araky le eritreretanao anazy. Zany ara-panahy zany zava-kafa mihitsy. Ohatran'izao ekaranao androany zao zany ara-panahy zany. Ray aman-dreny miankina amin'ny zavatra azonao saintsainina vitanao ka ataonao, fa tsy hoe ariary zato empandrimy ny nivoany ara-panahinao. Car il est comme les pensées de son âme. Raha sokafana amin'izay ny lohako sy ny lohanao, inona daholo le fisainanao, inona daholo ny fisainanao rota. Sokatra amin'izay ve le dokany iny? Reto daholo namidika eo: gouty, frigo, siramamy ray koveta be ny, vary aloha telo gony, chocolat, crédit. Tamitsy hoe mpivarotra crédit. Zay le fisaintsainana. Fa sasany ray mahita hoe hivarotra tsy maninona ary na dia mazava be aza le étagère aloha, fa ny savony ray apetraka eto, savony ray tsy ataoko mifanaingitaingina fa ataoko milahatra amin'izay feno ny étagère. Teny vary aparitako, vary tapagony aloha novidiko dia aparitako eo. Car il est comme les pensées de son âme. Miankina amin'ny fisaintsainany ihany ny maha izy azy. Car il est le être anao, le maha izy anao dia arakaraka le fisainana any anatinao any. Tanao matomba niova kely ohatran'izao aloha ny eto an-tany masaja misy atsika androany, dia zay le fisainana tao anatiny lehilahy n'Andriamanitra. Alléluia. Car il est voatahiny tompo amin'ny herinaratra ty dia efa raisina indray zany micro zany. 4 millions mahery tsy inona zay 4 millions kely baditaka zany. Inona zany? Ohatra tsy dikany kely zany.
ianao raha mbola bloqué na 50 000 dia mbola tsy fantatro ny maizy ianao tsisy 50 000 neny tsy avitako an'izy io 50 000 neny problème koa otrina 50 000 omeo 50 000 jesosy 50 000 50 000 ny bloqué anao very karapanondro 50 000 ny tsy avitanao ny karapanondronao 50 000 tenenao namono 50 000 ve ny problème anao zany veo manakana ny dianao raha ialina veo manakana ny dianao enao zao veo e misy zavatra zay rehefa tsy ampy 50 000 ny volako tsy ampy 50 000 no ny bloqué anao dia anamboatra passeport fa tsy ampy 50 000 50 000 zany ny fisainana zay ny fisainana jereo tsara tsy mbola tena nanompo an' Jehova tsara ny olona fa nandefa fisaintsainana fotsiny tena vita nanangana ny tilikambony babena tilikambony babena Genesis 11 ny misy an'izay raha tsy diso aty zay zay tsara Genesis 11 ao rota Genesis 11 meo sera zo malaky mamaky tena alefa ary ny tany rehetra dia iray fanonana sy iray fiteny ary raha nifindrafindra ny antsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany sinara izy ka nonona teo ary niresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky ka andoatra azy tsara ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihatra ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika ka ny tampony hahatakatra ny lanitra zay ny tany izy dia raha ifanonana nitovy tôly zany ny fitenin'ny olona rehetra tety amboniny tany tamin'ny voalohany mitovy daholy Andriamanitra nefa niteny hoe miabetsaha dia mamenoa tany dia reo ndray tsy avy ameno ny tany fa nitambatra tamina tanàna anankiray aleotsika tsy hiparitaka zany anti directive dia niresadresaka izy avy reny niresadresaka izy sere tsara inona ny zavatra mba resadresahanao inona ny zavatra mba resadresahanao ry Moïse resadresaka momba ny fiainana hozy Moïse halleluja inona ny zavatra mba resadresahanao ny zavatra resadresahanao ihany no zavatra ho ataonao misy olona neka tsy mahita resaka mihitsy misy karazan'olona tsy miresaka ny tsy misaina aloha dia tsy misy tsisy olona tsy misainy zany fa ny sainy mihitsy ozy le fomba fiteneny malagasy zay mihevitra ambony lohana gisy sa mihevitra ambony liny tainy topena ainy tsara mihitsy izy atavatavy any mihevitra ambony lohana gisy inona ny zavatra saintsaininao inona ny zavatra mba resadresahanao satria ny zavatra saintsaininao no tsy maintsy ho resahanao inona mba resadresaka reo mivady ao manambady moa ena sa tsy manambady zany vadinao any epitrano ay amin'ny loterianina inona ny zavatra mba resadresahanao fa reo zany niresadresaka naninona tsara reo ny resadresaka zany averimberiny zareo foana le resaka inona kay resadresaka ny zareo inareo vady ao inona ny resadresanareo foana ahoana le vilapy ny voninahitra iny le tamintsika iny voamaly mihitsy zay mivady miresaka an'izany hitanareo zany zay le lana nyty curseur ty oa zay voamaly zareo mivady miresaka an'izay ahoana tsara izy teo voamaly zay miresaka hoe efa navitany atsirabe dia hividy eto indray dia sady hipetrahana no manamboatra hitanareo zany ilaina ihany le micro na 4 000 iny halleloja inona ny resadresana aza miresaka fonja zany aza miraharany le tarondro tambony vilaninao iny koa blocage entiny ty masany tokony iny koa marakaraha ty misy olona mandalo eo fivarotanao dia mangarika anao tsy efa nanao ratsy manjary koa manaingy iny
inona zavatra resadresanao amen inona ny resadresanao hoavy ny vazana na hividy an'le zavatra inona tena ho ataony namana mihitsy anao namboary zavatra maro be ohatran'reto alefa amidy any Mayotte amidy any Paris amidy any Afrika inona zavatra resadresanao zany magravy ny sinoa ane ray aman-dreny ny sinoa grave be ny sinoa raha akatahaka raha misy zavatra mboany Amerikanina ny sinoa ny makatahaka voalohany zay aloha vita sinoa tsy mafy izy fa midy ny lafo ny mahagravy ny sinoa nge tena grave ny mahagravy ny sinoa ataony tsara le izy sy ny lokony dia ataony mora simba dia noho ny atsarany aty ivelany dia maninona ianao mividy fa noho izy mora simba dia miverina maninona koa ianao rehefa avy eo mividy aiza ny tany tsisy sinoa za tany vanga indrano ambany voatra be any mbola misy sinoa zareo tsara tam'le nandehananareo tany afara fangana tsy efa misy sinoa koa enareo koa ohatroatra sinoa koa nareo za tany Efele Rivesta mahita sinoa ianao mbola tsara be daholo fa reto sinoa reto zany ala ino maranona io sinoa io miditra botika vangaindrano ino nanao grave sinoa reto zany any Chine zany dia miresadresaka mijery carte du monde nijereny manana carte izy miresadresaka anotanino namanao inona ny zavatra mba resadresanao fa ny zavatra resadresanao ino ny zavatra saintsainao misy olona ny tsy matory dia mihinana pango dia io dia efa io ny omaly zao zay mba nanikely tao amin'ny gastro tao i gastro io isaky ny fety dia ampiakariny vidiny zavatra ao ana confinement za mbola ampiakariny koa pizza spécial la confinement Noël dia ampiakariny bonne année dia taombaovao dia ampiakariny fety pirenene ampiakariny misy saintsaina izy amreto izy ny olona tonga maro be ao ampiakariny tsy maintsy mividy ny olona tonga ao ary tsy ampidiniko tsony iny satria tamany izy inona ny zavatra mba resadresanao zay no mahatonga miresadresaka nyty tanàna ny voninahitra ity fô zavatra mba resadresako aminareo amin'ny herinandro andra sitrapon'Andriamanitra dia mba manomboka anay ny fanamboarana trano ambadika any halleloia mba écran ngeza be eto fa tsy ho écran io tsony sa mahita ny fiainanao tafavoaka raha nabavy raha lamalala ny devoly zany iny ka tsisy dikany zany resy nge zany kely nge zany ambany nge zany devoly zany marsopienao zany ambaninao any zany mipetra eo an-tanako ankavanako ambaram-panaoko ny fahavalinao fitera tongotrao ny tanany kavanan'Andriamanitra dia mierina Andriamanitra mandraisa hierina Andriamanitra mitoera ao anaty vavaka foana fa ho ambany ny faladianao dia saintsainao amin'izay tsy azo ny sakanana itsony zay resadresanao amin'izay tsy azo ny sakanana itsony ry Abraham mipetra eo an-tanako ankavanana ozy inona ny tanany ankavanana zany hery halleloia mipetra eo amin'ny heriko ambaram-panaoko ny fahavalinao ho fitoera tongotrao tolofozy ny herin'Andriamanitra manao voatry ny akoho mikotrika eo ianao mandray herin'Andriamanitra fa manomboka ho any ambaninao amin'izay io satana io dia misaintsaina amin'izay dia miresadresa amin'izay fa zay resadresanao dia mankany amin'ny zavatra resadresanao ihany ny fiainanao halleloia olona miresadresaka andoatsika anao mariage ty izy ny anankiray ay ananatsika volanaovana zany anao ty koa ka raha tsy mahafantatra atsika masikiny ty fa misy sasany andoatsika anao trano mara zany ay zany vola ampinoana no anaovantsika azy ivavahantsika ty dia ataotsika nantona lehilahin'Andriamanitra na vivavin'Andriamanitra akatsodranotsika sady anao fanatitra mboaritsika ny plana trano inona no viditsika voalohany inona no ilaina ho viditsika aloha zay zavatra takatra nyty voly ty tendao anomboka isika
eo ampanaovana am'izay dozany fahasoavana tiako reo olona reo na tsy ampiazany zavatra eny ampelantanana mino izy fa za nampiasa satria ny fahasoavana spécialité dia nampy ny olo ny fahasoavana halleloia zay le fahasoavana nampy fahasoavana amen 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 ny fahasoavana mila tenenina foana fahasoavana 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 halleloia sokafonay Zakaria 4 mila tenenina foana iny fa ny olona tsy lasa lavitra ny zavatra miverimberiny ao ambavany dia blocage 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 ha blocage karaha ty bloqué raha jiaby ataoko bloqué karamako tsy azo blocage zaza tsy afaka fanadinana blocage raha miseko laza fandefa voliny tsy tonga koa blocage karaha ty blocage 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 fa Zakaria 4 dia milaza firy 4:7 avakeo nay Zakaria 4:7 iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo alohan'ny Zerubabela ianao ary entiny mivoaka ny vato atao tendrona sady izy fiantsoana hoe fahasoavana fahasoavana hitanao mila tenenina foana fahasoavana 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 zany no hirahiranao inona ny hirahiranao fahasoavana 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 iza moa ianao zy ry tendrombohitra lehibe ho tonga inona ianao ho tonga tany lemaka eo alohan'ny Zerubabela ianao iza moa ny tendrombohitra lehibe le olana io vision io obstacle io barrière io ho tonga inona ianao tany lemaka iza le Zerubabela le olona nyrananao ny tranon'Andriamanitra ianao zany ianao le nyrananao ny tranon'Andriamanitra io olana goavana io ho tonga inona tany lemaka ary entiny mivoaka ny vato atao tendrona tsy zany vato fa Jesosy ny tendrony eo amin'ny fiainanao Jesosy ary izy fiantsoana hoe fahasoavana fahasoavana zany tokony hirahiranao rahalahy zany ranabavy ny tokony hirahiranao eny fahasoavana 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 il est comme les pensées de son âme il est comme les pensées de son âme voa révéler izy androany ity taona ity dia taona anaovantsika zavatra lehibe eo an'Andriamanitra sahy manana fahasahina ianao manana fahasahina ianao rahalahy sy anabavy malala fa tsy tokony hotovy tamin'ny taona lasa rehetra tantsony ny fiainanao amin'ity taona ity ninenina ho avy ninenina tonga rehefa ny fahasoavana mihetsika dia tsy afaka mandrava ny zavatra ataon'ny fahasoavana ny zavatra ataon'ny zavatra hafa il est comme les pensées de son âme les pensées dikan'izany tsy fisainana anankiray ny tokony ao anatinao ao les pensées inona ny pensée anao ao anangana botika anangana atelier inona ny pensée anao hividy fiara ho ampiasaina inona ny pensée anao ino fa ny pensée anao dia avy amin'ilay tenin'Andriamanitra nyraisinao toa ny fanahanao any dia ino maizy ianao rehefa avy ao dia manombomy tena mifanaraka amin'ny pensée anao manombomy tena mifanaraka amin'ny fisainanao amen raha hitady-trano hipetrahana tsisy trano koa mazongaty tsisy trano fa le fisainana anankiray mandresy dia milaza hoe misy anankiray réservé ao anahany zay nenenina zavatra tsy misy dia ozana hoe misy anankiray tsy maintsy réservé ao anah any izay amen 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 il est comme les pensées de son âme manomboka izao rahalahy misy fisainana marobe ao anaty fanahinao ao misy fisainana marobe ao anaty fanahinao ao halleloia raha zara anganareo tena hetsika mafy mihitsy amin'izay comme les pensées de son âme Andriamanitra anao zavatra lehibe noho ny fahasoavana fa ianao kosa anao zavatra lehibe ho azy amin'ity taona ity azajanonao fahalalana fa andao hetsika anatanteraka an'ilay izy tsy tokony misy olona hipetrapotsiny intsony manao miketo fa ka hetsika araka izay fisainana tonga ao aminy ao samy malelàn'Andriamanitra napetraka Andriamanitra noho ny fahasoavana mitondra anareo anao izay atsara ny fiangonan'Andriamanitra sy ny tranon'Andriamanitra ary tsodrano anareo ampianatra anareo fa ianareo kosa dia tonga eto mitovy antsika samby tonga eto anatitra fanatitra satria titrano ty efa novidinao ao trano fanateram-panatitra izy satria ho tahinany amin'ny businessinao ianao ho tahinany amin'ny fiainanao manokana any ianao ho tahinany amin'ny activiténao any ianao aoka ny fisainana mandresy fa mila mandinika tsara alohany amoaka teny manomboka izao satria ny teny aloako ny vavanao
mety anao teny ifanohatra amin'ny fahasoavana. Zay ny atao hoe fisainana sy ny fiteny. Fisainana sy ny fiteny. Aza miteny zavatra manritra diloilo. Aza miteny zavatra manritra fahasoavana. Amboary tsara ny fiteny manomboka eto. Regleo tsara ny fiteny manomboka eto. Fa ny resadresaka izy dia ny saintsaina izy anao tilikambo vita n'ilay tilikambo ary tsisy ninina afaka nandrava azy ankoatra na Andriamanitra. Andriamanitra ihany na vita nandrava. Ny zavatra natsangany fisaintsainany. Ka ianao raha manomboka hisaintsaina ianao sady resadresaka ianao anangana zavatra ianao, ny Andriamanitra zay miaraka aminao tsy handravanao zany. Ndao tsika hitsangana. Tapitra ny afatra fahasoavana no namonjena. Fahasoavana namonjena zao lay mpano. Halleluja. Ratsy indrindra very ao taloha zao vovonjia zamba ao taloha zamba taloha zao mahita fahasoavana namonjena fahasoavana namonjena zao lay mpano ratsy indrindra ny olona very ao taloha iaraky ny fisainany any toetrany. Car il est comme les pensées de son âme. Zao mahita akado ny feontsika tanana ambony fahasoavana maisamanana toy izao a tsy toy izao intsony a rasinoy ianao Raha io misaotra anao zay ny valerako